Okay, let's go. Everything has been seated up. And it's game time for our main event. Boss Richard sa Abida Promotion proudly presents Bakbakan sa Puro Tulingan, Tungkot Minglanilla Cebu. Team Cebu City will battle against Team Mandawi. Team Cebu City, Kolapo Jason na Mr. Exclusive Jobert Parsinas versus Team Mandawi na salita sa Sinriji Kaban Hapon o Nijubil. Okay, let's go na. Tuara, gisugda na mga birds. Tuara, Jobert again, two-shot combination. Kolapo, paano pasandas pas Kolapo mga birds ha. Ayay, Tuara, side out. Bola sa Team Mandawi. This event is sponsored by organized and promoted by Boss Richard Sabina. Magsalam kayo, Boss Richard. And advance happy fiesta diri lugar sa Puro Tulingan, Tungkot. This 28th of March. Kulapo. Suwaw kayo. Inside. Di makita Kulapo. Score. Ono. Service yung Kulapo. 1-0 mga birds. Kulapo again. Answer to Jumel. Away. May subla. Otro sa may subla. Wala gandig kami. Service yung Kulapo. 2-0 na mga birds. Pabor sa Team Cebu City. Jubert may pusing. Ayay. Mag-out ni Hapon, the pride of Dalagit. 3-0. Dam. Jubel, letter tayo. Ayay. Fuck. Pugot ang atake ni Jason. Okay daw. 3-0 ha, 3-0. Mandawi's ball. Servisyo, the high flying spiker, Jubel Lucante. Jubel again. Answer by Jason. What a shot! Perfect shot. 3-0 mga birds sa gato score ha, 3-0. Servisyo, Jason. Kadiha. Out ball. Too strong for Mr. Exclusive Jobert Barsinas. 3-0. Here comes the silent assassin, Riji Kaban. Para uno. Tara, Jason. Fire in the hole. Away. Bola sa Team Cebu City. Servisyo, Mr. Exclusive Jobert Parsinas. Kulapo may bang! Kanlap, tutulong bang! Two-shot combination. Di makita. Ay! Kalamay sa buhol. Susan Roses. Pang-highlights nga tira ni Mr. Exclusive Jobert Parsinas. 4-0. Bubak ito mag-out. 4-0 run. Di Mandawi must stop the bleeding. Nagdugo na mga boards. Aray ko. 5-0 na. 5-0. Kini para size. Allah, kaniha na 11 na ka Jason. Madua pa ng hubog. 5-0 mga birds. Servisyo, Hapon, the pride of Dalagit. Jobel, pasada sa Sagang Kulapo. Guys, shoot! Bugnaw ba ang makina sa Team Mandawi? 5-0 mga birds ha. Pabor sa Team Cebu City. Sini kayo hotel basa, Bil? Sini kayo basa lagi? Kulapo is the best. Serving. Para size. Jobel. Overhead. Sagang Hapon. Kulapo. Pang! Sugat Kulapo. Bantay Kulapo. Amumba ng Agilas na wasun.
5-0 ha. Service si Jubel. Jobert to Jubel. Jason. Kulapo. Short. Ano 5. Kini Paradus. Lala, Kulapo may pusing pang kadlat. Buen, 2-5. Dali discount down to 3. 3 puntos na lang mga boards ang Kalamangan. Servisyo Jubil. Buen, 3-5. Duha na lang. Servisyo. Kulapo. Yay, Kulapo. Kuha kepon. Jubert. Ay, counter attack is bad. 4-5. Kini para igualis na. Jason, throw it away. Ano? 5 igualis na. Allah, kanya Kulapo. Na-upside pa yun ang Team Cebu City. Say 5, naunhan pa sila. Team Mandawi pa yung nag-change score. On this halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Antonit Chicharon. Karkar number 1 Chicharon. Mapalitan ninyo ha. O ang mga pasalubong sa newly open Kansohong Talisay Branch. O ang John Fern Motor Shop. O ang Michael River Cellphone River. O nani atong mga sponsor. Bola sa Team Cebu City. Size 5. Jubert Pak. Grabe. Hard shot. Size Igualis. 6 all. Servisyo Jason. Sagang. Jobert. City. Size. Milabaw na ang Team Cebu City. Lad. Ay, ito na. Hapon. Kulapo, kuha pa. Jubil. Side out. Mura ba ditakling ko klaro kasi? Oh? Side City ha, Side City. Ngit-ngit man lagi. Betapol. Oh, yes. Nagdadali kayo. Shout out ni Yads Casinilio mga board. Sinatindan sa ato ang pagbakan diri. Sa ato ang si Yads Casinilio sana sa ato ang promoter sa volleyball din dayon. Servisyo para Igualis. Sai City Alabaw ang Cebu City. Reggie Caban. Pasadas lasa. Tuara. Corner. Shot is good. Igualis City na. Shout out ni Bus Opaw, Hiniralaw. Sa Servisyo Reggie. Igualis na. Jubel. Maming Dalibin. Jubel again. Buha ka bumbag yun. Gibuhayan ni Jubel. Bang! Hard shot coming from Mr. Explosive. Jubel Pisinas. Counter attack. Is out. Malasag hapon. Igualis City. Igualis City na. Igualis City game. Servisyo, Jobert. Allah ka bright Kulapo. Ay! Hala, gibalikan! So smart play. Coming from Kulapo is the best. Genius. Kuyawang Kulapo. Gibalik-balikan. Otso City na. May pusing na si Mr. Explosive. Wala. Hapon. Wala, Jubel Ducante. Kuha ba? Hapon na, wala. Allah, Kalamais ball. Kalamais ball. Out pag yun. Noibi City. Duhay Labaw. Team Cebu City gain momentum. Wala.
na nila boards ang ato ang ilang ang momentum. Tukod pa yun! Pang! Pang! Namatoy! Pungil si Vinci ka ba? Pungil! Grabe ang makapabori, Jobert. Bulag ang kayo, sat. Last to na, Gis City. Gis City, pabor sa Team Cebu City. Agay hapon. Onsi, last ball. Para daw sa game 1. Servisyo, Jobert. Hala ka na, Jobert. Out. Away from home. Bola sa Team Mandawi. Servisyo, hapa kay nay hapon. Hala! Single siya trabaho kag Kulapo. Servisyo Kulapo para daw bantay. La kaniya oy. Naunsa na ni. La ka mga kalilisang bola Jobert. Makalilisang. Ay ay! Kuha para ba? Gimuk ay ay! Out na ba si Mr. Exclusive Jobert Balsinas? Pagkakataon sa Team Mandawi. Servisyo, Jubil! Jubil Ducante! Sa kuko ng agila! Nilumpan na kang agila. Nais kong makalaya. Jubel! Ay ay hapon! Tabang mananabang! Pang! My goodness! Bola sa Team Cebu City. Okay. This could be the end. Servisyo. Eh, Jubel nanukad na sa... La kaniya! La, Jason! La! Pang! Tuara! Tuara! Human! Ay ay! Bakang tihabay! Walang katao-tao! Naog sa gimuan ng Team Cebu City. Okay. Watch out po sa atong game to. Mga boards.